Maayong buntag sa tanan. So karon na atay last to guide August 6, 2025 adlaw Miyerkules. Okay, ang ato ang last to guide is 9699 65159444883639 og 47. Okay, mao ni ato ang 2 PM last to guide. So karon arita sa 3D hot numbers. Okay, so karon ang ato ang 3D hot numbers is winner ta og 6. 696, 699, 665 og 615. Okay, mao ni ang ato ang 2 PM 3D hot numbers Agosto 6, 2025. So karon arita sa 3D bis kombinasyon. Okay, ang ato ang 3D bis kombinasyon para sa alas 2, Agosto 6, 2025 is 994, 944, 547. Okay, so sa dili pa ta padayon og hatag sa ato ang hearing numbers, paki-like and subscribe sa ato ang channel Ariel Colanag. Okay, so karon arita sa 2 PM 3D hearing numbers. Okay, mao ni ang ato ang 3D hearing numbers. Winner ta og 3 og 1. Okay, 3, 36, 3, 39 og 1, 88. Okay, so sa wala pa nakakita sa ato ang hot numbers og bis combination og hearing numbers, so tan-awa lang ninyo og tarong, ayaw ninyo i-pass forward. Okay, so daghang salamat ug maayong buntag sa tanan.